quoi kunta doko ibeka yo famia wa ko bi nu janfa donc aw fa e frigo flake aw fa ko ka kunta doko bubu aw fa e frigo sabake alsa aw fa be ka flifli to fa ma frigo klengo ko ma nye danga deni na o metada aw fa la ka soro munu fa ma flilike aw fa ma frigo klenge aw fa e frigo nanige aw fa ma tanu nani aw fa binako nani aw fa ma kuma ka sabake aw fa be kuma kan woro la aw nye danga deni namta tugu aw fa ko ante tugu ko aw fa be ka galon de tre OK atika kuma kan woro la aw fa be ka galon de tre mam tu diko tu es un vrai menteur tiens de terre tiens de dos mais tu es en train de nous mentir ibena mune fom banda ou yeble I kunta o fana do I bolen flene tuni ke kunta do ko sorasi nunu fana betan oh iye fligo wera ke tuni ke nyana ku ku metrom na ko lu fana tete o kuma amena nshike nyana na amena nshike kunta do na amena nshike kunwo jatemina amena nshide ni ko la no fewa amena nshiri ko la wa mam tu digo yere kisigi ki miri yo fana wa bon fami M5 ga woro M5 ga woro ne a fo na le M5 ne akun ko gadi ne ko dugu parce que ne yana nan farala ɲɔgɔn kan cɔkɔrɔba nunu filɛ ni u b'an bila sira de ko sinon an bɛɛ ɲɛ bɛ jamana in tiɲɛ na y'o faamuya wa ne kun y'o fɔ ɲɛna ne kun bɛ M5 la dɛ mais n'aw ni arasa farala ɲɔgɔn kan ne t'a la CMCR t'a la je crois CMCR an bɛnn'o kan i y'a faamuya wa an t'a la mais Choguel bɔra ka kuma dɔ fɔ fɔlɔ Choguel ye kalabanciya de daminɛ Choguel bɔra ka kuma dɔ fɔ Choguel ye munafigiya de daminɛ Choguel bɔra ka kuma dɔ fɔ Choguel est en train de devenir un vrai Choguel est en train de devenir Michel Platini Choguel Michel Platini tu es en train de devenir comme Michel Platini i y'a faamuya e tɛ dribble kɛ mais e bɛ coup franc janw de don Choguel i y'a faamuya wa e bɛ bɔ ko Mamutu Digo ma mɔgɔ janfa mais Choguel n'i y'o fɔ tu es un menteur e bɛ se k'o fɔ cogo di donc ni Mamutu Digo ma janfa kɛ donc cɛkɔrɔba Bacili ye nkalon tigɛ ni Mamutu Digo ma janfa kɛ Cheick Sisoko ye nkalon tigɛ ni Mamutu Digo ma janfa kɛ o kumana Modibo Sidibe ye nkalon tigɛ ni Mamutu Digo ma janfa kɛ o kumana Muntaka Tall ye nkalon tigɛ ni Mamutu Digo ma janfa kɛ o kumana Jamil Bitar ye nkalon tigɛ ni Mamutu Digo ma janfa kɛ o kumana Kilima ninnu ye nkalon tigɛ Choguel e o kuma e yɛrɛ nkalon tigɛ e m'a fɔ ko Mamutu Digo ko diinɛ mɔgɔ dɔw trahili kɛ diinɛ mɔgɔ jumɛn trahili kɛ a tɛ taa ma i tɛ ka fɔ k'i bɛ taa bin diinɛ ɲɛmɔgɔ denni ninnu kan dɛ i kan bɛ Mamutu Digo de ma donc ni Mamutu Digo bɛnn'a ma k'aw b'a arranger i tɛ se ka bɔ ka na ko Mamutu Digo ma janfa kɛ ni Mamutu Digo n'i y'a bɔ i da Choguel e de ye janfa kɛ n'i y'a bɔ i da Choguel tu es un traître n'i y'a bɔ i da Choguel tu es un menteur Choguel n'i y'o bɔ i da o ye kalabanciya de ok a y'a kɛ nta dɔn n'a sɔrɔ i n'a bɛna fara ɲɔgɔn kan de nta dɔn ni Mamutu Digo fa de b'i la M5 kɔnɔ nta dɔn mun don mais n'i ko k'i bɛna fɔ ko Mamutu Digo ma janfa kɛ c'est que toi tu es un menteur tu es un menteur tu es un vrai menteur nordiste que j'ai jamais vu Choguel Kukala Maïga ate tanaga sem aka noko ni ton i y'a faamuya wa M5 anw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan M5 la ka IBK gɛn o y'a sɔrɔla Arasibachi bɛ ka IBK défend i y'a faamuya CDR bɛ ka IBK défend anw sera ka taa ni Arasibachi ye ka taa ni IBK plus Arasibachi o IBK talen kɔfɛ i y'a faamuya wa Arasibachi ka tila k'aw fanaw ba nini anw ka tugu aw kɔ Arasibachi k'aw ka nkalontigɛla den ye Arasa talen kaso la i y'a faamuya wa aw ka tila ka taa fɔ k'aw bɛ fara Arasa kan ka Arasa jugu ye anw mun ye n'anw farala aw kan aw ka tila k'a fɔ k'aw bɛ fara Arasa kan k'a sɔrɔ aw m'aw ɲininka o yɛrɛ ye janfa ye M5 mana tugu CDR kɔ M5 est un traître a y'an trahi a ye faso janfalaw de a y'an trahi aw mago tɛ fantan na a y'an trahi aw mago bɛ faamaden damaw de la a y'an trahi aw mago tɛ tubabukan fɔbaliw la aw mago bɛ tubabukan fɔlaw de la wa ni mɔgɔ mɔgɔ tugura aw kɔ aw bɛ sɔn ka tila k'an bɛɛ janfa a bɛ sɔn k'an bɛɛ feere parce que aw m'an faw dɔn aw fa ye aw m'an baw dɔn aw ba ye aw ma sɔn diɲɛ kɔnɔ k'an ka hɔrɔnya to an bolo aw ma sɔn diɲɛ kɔnɔ ka fara an kan anw de farala aw kan aw ma fara anw kan parce que anw farala aw kan contre IBK anw farala aw kan Mali anw farala aw kan mais mun ye anw neni aw ka anw sacrifier ka taa fara o kuma anw ye dangadenw de ya ne tɛ se M5 de abo jateminɛ
Facebook ka dépiner bala sigira cɛ mun ma yɛlɛma diɲɛ pepepepepe bɛɛ b'u dɔn ko cɛ fila hali ni tɔw bɛ yen mais cɛ fila de dɔnnen don Jo Bala ni Malika mɔgɔw bɛɛ b'a dɔn olu ma yɛlɛma u ma ye kalabanciyala u ma ye nafiyala donc mɔgɔw dalen don anw na koyi i y'o faamuya wa Malika mɔgɔw anw bɛɛ y'o ye i y'o faamuya wa donc mɔgɔw dalen don anw na mɔgɔw i y'a faamuya wa mais mun ti bɛn a tɛ bɛn ok a ba M5 10 000 fois a ba M5 10 000 fois a ba M5 ne Bala y'a fɔ parce que c'est pas parce que be ko wɛrɛ la dɛ parce que aw farala CDR kan i y'a faamuya vous nous a trahi i y'a fɔ wa an b'a bɔ ɲɔgɔn na dɛ a bɛ ni sanpɛrɛn cɛ n kalela ala la an b'a bɔ ɲɔgɔn na aw bɛ n'an dɔn ne de bɛ se kuma la n bɛ se kuma la n bɛ se tiɲɛ na n natalen tɛ diɲɛ mɔgɔ si la a b'a sigi aw surtout e Choguel Koukala Maïga tu m'as déçu wallahi billahi talahi tu m'as déçu e ba M5 i ko Arasa aw farala Arasa ka CDR tout ne tigɛrɛ la ka tila ka taa fɔ tuguni ko Mamutu Digo ma mɔgɔw janfa tout mɔriya billahi tout mɔriya ne tigɛrɛ la billahi fo ka n tu i kɔfɛ ne ala ni kira cɛ ne tigɛrɛ la fo ka n tu i kɔfɛ i y'o faamuya wa Choguel Koukala Maïga M5 aw bɛɛ nana sɔrɔ anw bɛ IBK ko kɛlɛ la Facebook kan mais aw delila k'aw jɔ k'anw tɔgɔ fɔ malien de l'extérieur mais a tɛ vidéo kɛlaw ta mun na anw ye mun da kan an m'a da kan i y'a faamuya wa ni kɛlɛ cɛfarin b'i ma gwa kɛlɛ tɔgɔtigi sinon billahi talahi IBK ko kɛlɛ la a cɛfarin billahi aw tɛ jɔ ala IBK kɛlɛli la minnu kɛra sababu ye ka IBK lata aw tɛ jɔ ala avant-dernier la i y'a faamuya wa a y'a sɔrɔ anw ye san 2 k'a la a y'a sɔrɔ anw ye san 3 k'a la malien den fɔlɔfɔlɔ min wulila IBK ka kɛlɛ contre la Aminata Sarr États-Unis filanan ye ne ye i y'a faamuya IBK contre la mɔgɔ fɔlɔ min y'a kɛlɛli daminɛ IBK ko kɛlɛli daminɛ ne Bala ko ten a cɛ tɛ Mali kurukara bɛɛ Mali kɔ kan a cɛ tɛ a muso tɛ mun ta ka kɔrɔ ni Aminata Sarr ye Aminata Sarr mun bɛ États-Unis ale de fɔlɔfɔlɔ nana IBK kɛlɛ i y'o faamuya fo mɔgɔw ko fa b'a la i y'o faamuya ne ka tugu ale la o y'a sɔrɔ hali anw t'a dɔn ko aw bɛ yen yɛrɛ an b'a dɔn aw ye politicien mais an t'a dɔn k'aw bɛ vie yɛrɛ la aw nana mais aw ma deli k'an tɔgɔ fɔ aw ma deli k'an tanu aw ma deli ka ko sara na mais an ka fara aw kan fana minnu tun bɛ IBK kɔ i y'a faamuya anw n'olu ka kɛlɛ aw ka tila ka taa aw tɛgɛ di olu ma aw m'anw kɛ faso kɔnɔ dangadenw ya aw m'anw kɛ ba takɔdenw ya aw m'anw kɛ dangaden ye Maliko la aw ma anw kɛ dɛgɛ susukolonŋala ye k'an dabara jɛ fɛn t'anw kɔnɔ i y'a faamuya aw m'anw kɛ sarila misiya ka sari siri an na ka sɛnɛ kɛ ni ɲɔ tigɛra n'an ko an bɛ taa ɲɔ don a b'a fɔ fana k'an bugɔ ko misi da bɛ ɲɔ la aw bɛ taa fara Arasa o kuma aw bɛ n'anw sara mun na Arasa ye mun y'aw ye M5 y'a kɛ ala ni kira kama M5 denmisɛnninw ne tigɛra aw bɛɛ la billahi n tigɛra aw la wa i b'a dɔn tigɛna ne tigɛra an na fo ka taa n cu aw kɔfɛ parce que n'a sɔrɔla aw ka CDR ka Arasa to IBK kɔ i y'a fɔ ka IBK ka fanga ka tiɲɛ i y'a fɔ aw fa ka neni aw ba ka neni aw ka menacer i y'a faamuya wa aw ka tila ka taa kɔ cɛ to kaso la mɔgɔ mun ɲɛnama aw ser'o la o bɛ kaso la aw bɛ taa fara o kan mun na ou bien ko parce que Bacili den de don o kuma anw ye Jésus dɔgɔnin de ye anw bɔra sanfɛ ka co ou bien fa t'anw na de a y'a ɲɛfɔ an ɲɛna kɛ ou bien fa tɛ anw na de han aw bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ na ne Bala foyi la kɛ ne ma malo parce que ne bɛ tiɲɛ de fɔ n natalen tɛ mɔgɔ la n ma deli ka wari minɛ ka video kɛ n natalen tɛ mɔgɔ la o politicien tɛ yen ko mun bɛ se k'a fɔ ko ne ni Bala ye ɲɔgɔn ye ko n ko hɔn mais ne ni ye ɲɔgɔn ye kɛ ne n'u bɛ ɲɔgɔn ye o mais tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de Malijɔ aw kɔrɔbayara ka ban mɔgɔ kunfinw i y'a faamuya wa hali n'i ma kalan i kana se ka kilo dɔn mais ni bɔrɛ fara an kan ka k'o dɔn dɛ aw bɛɛ ɲɛ b'a la nin bɛɛ kalabanciya daminɛtɔ de aw ɲɛ b'a la i y'a faamuya wa mɔgɔ kalannen mana nkalon tigɛ u b'a fɔ ko il est politicien bon aw kalanbaliw mana nkalon tigɛ u b'a fɔ ko il est aigri donc ne kɔni bɛ mun fɔ aw ɲɛna aw kalanbaliw anw minnu bɛ yen parce que ko y'o dɔrɔn de ko n'i kalanna i tɛ nkalon tigɛ n'i kalanna i bɛ sonyɛni kɛ fɛn t'a la n'i kalanna i bɛ kalabanciya kɛ n'i kalanna i y'a faamuya i bɛ tubabukan don a kɔrɔ i y'a faamu mais anw minnu bɛ yen an k'an ka Mali ta an ka kan ta ye kunfinw de ta ye jamana ye anw de ka ca
ok ni mu fa galon tigɛ a y'o fa délaissé ni mu ba ye galon tigɛ a y'o ba bila ni mu kɔrɔkɛ ye galon tigɛ a y'o kɔrɔkɛ bila ni mu dɔgɔnin ye galon tigɛ a y'o ye k'o to yen pewu galon tigɛla man kan ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye mɔgɔ man kan ka tugu galon tigɛla kɔ mɔgɔ man kan ka tugu kalabanci kɔ mɔgɔ man kan ka tugu nataba kɔ mɔgɔ man kan ka tugu filafɔla kɔ silamɛ man kan ka tugu filafɔla kɔ kafiri kun kelen tɛ tugu filafɔla kɔ y'a fɔ kunnafigi o ka fisa ni kuma filafɔla ye a ɲɛ b'aw faw la ka kuma fila fɔ a ɲɛ b'aw ka jamana marabaga minnu bɛ k'a ɲini u bɛ ka kuma fila fɔ a ka tɔn ɲɛmɔgɔw bɛ ka kuma fila fɔ aw b'aw faw dɔn aw faw ma galon tigɛ aw baw ma galon tigɛ aw ka kɛ cɛbakɔrɔ ye aw yɛrɛ tulo bɛ galon tigɛ kan na aw ka tila ka tugu galon tigɛlaw kɔ bilaki galon tigɛla ninnu ka wusa n'aw ye ne Bala ta kɛ n ka tɔn ta kɛ n ta kɛ n ka tɔn ta kɛ wa aw bɛ tila ka ɲɔgɔn kunkolo foroko bɔ a bɛ tiɲɛ segin ne ma Sitan den toro yirijugu feere kana Balaba tiɲɛ ye kelen dɔrɔn de o mais cɛbakɔrɔ n'i kumana n'a cɛ fɔ i bɛ galon tigɛ aw yɛrɛ ɲɛ bɛ ninnu na dɔw yɛrɛ bɛ bɔ k'u bɛ galon défend e bɛ galon défend ko mun na cɛkɔrɔba ye galon tigɛ a ɲɛna a tɛ san kelen bɔ fɔlɔ o cɛkɔrɔba kelen i y'o faamuya wa dɔw sara a nɔfɛ o cɛkɔrɔba kelen ka tila ka bɔ k'a bɛna politiki kan i y'a fɔ mɔgɔw bɛ sa kuma min na o den ma kuma o denmuso ka n'i yɛrɛ kɛ i y'a fɔ ka n'i da plɛ i ko bolokomurunin o den kana bɔ ka n'i da plɛ i ko gɔnjaraba ni kasikan aw bɛ ka sigi k'o fana lamɛn tuguni o minnu sara ale m'olu ka kuma fɔ a fa nɔfɛ aw bɛ na ne de y'o mɔgɔya cɛ si tɛ ne Balaba manipulé bilen cɛ si tɛ ne manipulé bilen wa ni maliyɛnw n'aw donna fili o fili aw ka fili ɲininen don parce que aw ɲɛ b'a la M5 halisa tɔ b'aw ka ko la dɛ mais mun y'aw fa neni k'aw ba neni k'aw faw fa neni k'aw faw ba neni k'aw faw kɛ galontigɛla ye k'aw faw kɛ kalabanci ye k'aw faw kɛ munafigi ye k'aw faw kɛ namaratɔ ye ka dɔw fa yɛrɛ kɛ jatɔ ye i y'a faamuya o den kelen i y'a faamu aw faw ka tila k'a fɔ k'olu bɛ taa o bila aw ɲɛfɛ aw faw ka tila k'a fɔ k'u bɛ taa fara o kan k'a sɔrɔ u ma aw ɲininka o tuma na aw faw olu kɛr'u faw den ye o tuma aw ma k'olu den ya ni ne faw sara n'u fa ye bilahi ne bɛ wusa ne faw ye n tɛ don a la diɲɛ kɔnɔ wa n'a diyara mun na jeliw b'o mabalima bi tɛ dɛ sini ko don jeliw bɛ ne Balaba madenw na u bɛ ne ka tɔndenw mabalima funɛw bɛ ne mabalima u bɛ ne ka tɔndenw mabalima bilahi n kalela Ala la n m'a fɔ ne Bala ɲɔgɔn tiɲɛfɔla tɛ mais Mali kɔnɔ n'i ko tiɲɛfɔlaw ka bɔ k'u jɔ n kalela Ala la i tɛ se ka ne Bala bɔ 3 premiers kɔnɔ parce que n natalen tɛ wa o bɛ fɔ don dɔ la koyi parce que vidéo enregistrelen don ok don dɔ ne denw b'u kun kɔrɔta ne nin kuma ye ne ka tɔndenw b'u kun kɔrɔta ne nin kuma ye dongele bɔbɔdenw bɛ tɛgɛrɛ fɔ ne nin kuma ye dongele bilahi n kalela Ala la kɔnɛlakaw denw bilahi dongele u b'u bilahi dongele wallahi Ala cɛ ne ye Uruguay kɔnɔ den de n ko ne ye Fana kɔnɔ den de n ko ne ye Fanajan den de iri 14 n ko ne ye Fanajan den de Uruguay kɔnɔ n ko ne y'o den de n ko ne ye Maram kɔnɔ den de ne bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ne bɛ siran mɔgɔ ɲɛ ne bɛ siran mɔgɔ ɲɛ jɔn yɛrɛ a ka ɲi tan tɔn quoi jɔn an fasa yɛrɛ